जाऊ जनता को नहीं तो बढ़िया है और समस्त बढ़िया से थी ये लोग देखी पारू तो आज मत बहुत वर्षा होती जगह में तो सब अंधार कर बता ବର୍ଷା ମାସ ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏଇଟା ଆମର ଆଡ଼େ ଅଷାଢ଼ ବେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଆଡ଼େ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବର୍ଷା ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷା ଦେଖ ଦିନ ବାହାରିନି ହେଉଥିଲା ଆସିନି ଟିକେ ବାହାରି ହେଉଛି ପୁରା ସାଫ ଅଛି ଏଇଟା ଲଘୁଚାପ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେସି ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତମେ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ପିଟିଦେଲା बेलबुड़ी बसला ना क्या बहुत बढ़िया दिशुचे बादल देख मान बसी छाड़ी दीचे लेकिन बहुत बढ़िया दिशुचे बादल देखार सुंदर दिशुचे देख कितना खूबसूरत है छाड़े हमार कंपानी देख से देखो गाइस केंता सुंदर दृश्य पहुँचाड़ा बहुत बढ़िया नजारा दिशुचे देख बादल बेलबुड़ी बसुचे कि नहीं बढ़िया दिशुचे वाओ लोकेशन अच्छा है बहुत बहुत अच्छा है भाई देख लो ऐसा दोबारा नहीं मिलने वाला वाओ कितना